पिता पर आरोप है कि वो कभी कभी शराब पीकर घर आता है, मां की पिटाई करता है। परिवार में आर्थिक तंगी होने के बावजूद पिता शराब पीने के लिए मां से पैसे मांगता है। शराब पीने को लेकर कभी कभी मारपीट और गाली गलौज शुरू हो जाती है। दोपहर को नशे में घर से घुसा और पहले अपनी मां को गंदी गंदी गालियां दी, फिर उसी की पिटाई कर दी। फिर पिता धारदार चाकू लेकर मां की पिटाई करने चला गया। यह घटना देखकर छठी कक्षा का छात्र अपने पिता के खिलाफ शिकायत करने थाने भागा। बाद में मां अपनी बेटी का हाथ थामे थाने पहुंची। मां को बेटी ने प्रशासन से कड़ी सजा की मांग कर दी है। छठी कक्षा के छात्र की शिकायत के आधार पर शांतिपुरा थाने की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। আপনার মেয়ে আজকে থানায় চলে গেছে, বাবা নাকি খুব অত্যাচার করছে, কি হয়েছে? ও দিনের পর দিন আর ওর সেই নোংরা নোংরা ভাষা সব মানে মুখে বের করা যায়। কেন করে, কেন এরকম মুখে বের করা যায় না? কেন করে এরকম? নেশা করে আবার কেন? আপনারা না করেছেন? অনেক অনেক অনেক। আজকে কি করেছে? আজকে বলছে মেয়ে বলছে বটি দিয়ে মারতে গেছে নাকি? হ্যাঁ। এখন কি চাইছেন? মেয়ে তো বলছে শাস্তি চাই। তাছাড়া কি আমিও আর পারছি না, আমি আর পারছি না। আপনার নাম? আমার নাম মিঠু। প্রায় দিন এরকম গন্ডগোল করে? ও প্রায় দিনই বলছে নাকি আপনি কাজ করতে গেলে আপনার কাছ থেকে মদের টাকা চায়। হ্যাঁ। কি নাম আপনার স্বামী? বুলু দেবনাথ। বাড়ি কোন জায়গায়? বাড়ি আমাদের এই তো মহাপুর পাড়াটা। তা আপনিও শাস্তি চাইছেন? হ্যাঁ, তাছাড়া কি পারছি না। কি নাম আপনার? মিঠু দেবনাথ।